Svima želim dobro večer. Ponovno smo ovog četvrtka tu. Pozdravljamo goste. Stižu nam polako gosti iz Sjedinjenih Američkih Država. Tu su nam obitelj Dudok. Njih pozdravljamo, iako je neko možda po prvi put tu. Svi smo dobro došli zato što ovo večer je ponovo posvećeno da osvježimo naš odnos sa onim koji je naš stvoritelj i koji jedino po Isusu Kristu može biti naš spasitelj. I htio bih da na samom početku ustanemo na zajedničku molitvu. Dragi naš Oče, hvala ti da i ovog večera možemo ovako sjediti, stajati pred tobom i podsjetiti se na ono najvažnije u našem životu, da budemo u stalnoj vezi sa tobom koji si naš stvoritelj, koji si nam dao život, koji upravljaš našim životima i koji ih vodiš prema vječnosti. I molimo te da i večeras snaga tvoje riječi, tvojega duha, tvoje pjesme koje budemo pjevali, doista mogu uzdignuti tvoje ime, da može naša vjera biti osvježena u ovim vrućim vremenima, da budemo utemeljeni u toj riječi koju si nam dao, da ne bi posustali u onome što nas nosi prema tebi, prema vječnosti. Molimo te za tvoj blagoslov i za tvoju prisutnost ove večeri. Amen. Izvolite sjesti. Želio bih da prije nego počnemo pjevati ove pjesme koje svi jako dobro znamo, da znamo i da se podsjetimo zbog čega ih pjevamo.
Mnoge pjesme pjevamo iz običaja, mnoge pjesme pjevamo zato što ih znamo već na pamet, ali volio bih vas podsjetiti na neke važne biblijske stihove koji bi nam trebali dati uvijek ispravnu motivaciju i pravi sadržaj našega pjevanja. Jer pjevanje je mnogo više od pjevanja, to je štovanje, to je veličanje, to je zahvaljivanje. I ove pjesme koje mi pjevamo uvijek su pjesme koje proslavljaju, uzdižu Boga. Ali ako mi nismo svjesni toga, onda su one samo, kao što kaže psalmista, ne volim čuti vašu buku, vaših glasova. Znači, naša pjesma mora biti u skladu sa našim srcem. Prva pjesma kaže: O Isuse, vrijedan si. U djelima Prva crkva 4.12 kaže: spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojim nam se treba spasiti. Kaže apostol Petar da pod ovim suncem nema drugog imena osim imena Isusa Krista. Ivan 14.6 Isus kaže: ja sam put, istina i život i nitko ne dolazi Ocu osim po meni. I to je onaj zaglavni kamen o kojem psalmista David u 118. psalmu kaže: kamen što ga odbaciše graditelji postade ugaoni, temeljni kamen, kamen našega spasenja. Naša prva pjesma kaže: o Isuse, vrijedan si. Nema puno glazbenika, ali ima jako puno naših glasova. Nemojmo štediti. Ovo je puno važnije nego navijati na bilo kakvoj utakmici. O Isuse, vrijedan si, tebe uvek slaviti, da ti časti uvek slaviti. Boljeg nema od tebe, to se duša raduje, to se moja duša raduje. Uzmi me od svijeta tu, daj mi vjeru veliku, daj da mislim na tebe, da budem tvoje dijete. Ruka tvoja mene je iz praha načinila, čudnog najak sjaj me donijela. Krv tvoja me spasila, zavječno umirila, zauvijek me je umirila. Uzmi me od svijeta tu, daj mi vjeru veliku, daj da mislim na tebe, da budem tvoje dijete. Jakom rukom vodiš me u vječiti gornji dom, u vječiti slavni gornji dom. Da mi pružaš prilike da uživam velike kod mog Oca slave nebeske. Uzmi me od svijeta tu, daj mi vjeru veliku, daj da mislim na tebe, da budem tvoje dijete. Ja ljubim ime Isusa. Zašto? Kaže apostol Pavao Efežanima da je Isus iznad svakog poglavarstva, svake vlasti, sile, gospodstva, iznad svakog imena koje se naziva ne samo u ovom svijetu, nego i onom koji dolazi. I sve mu je podložio pod noge, a njega dade za glavu nad svima u crkvi, koja je njegovo tijelo, punina onoga koji ispunjava sve u svima. Kaže apostol Pavao pišući crkvi u Efežanima. Apostol Pavao piše u Filipljanima, 2. poglavlju Filipima: zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedincato ime koje je iznad svakog drugog imena. Mi se do jedne mjere trebamo podložiti vlastima koje
su u našoj zemlji. Ali ona vrhovna vlast, kaže, pismo pripada Isusu Kristu. Kaže da se Isusovu imenu pokloni svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića i da svaki jezik prizna na slavu Boga Oca. Gospodar je Isus Krist. Evo zašto pjevati pjesmu Ja ljubim ime Isusa. Ja ljubim ime Isusa, o njemu pjevam ja, ko glazba zvuči u mom, taj divan tone ban. O, kako te ljubim, moj Isuse dragi, o, kako te ljubim, jer ti me ljubi pre. Ta divna ljubav spasi me od smrti vječite. Ta silna moć je krv tvoja, je pravda grešnika. O, kako te ljubim, moj Isuse dragi, o, kako te ljubim, jer ti me ljubi pre. O, Otcu zbori nebesko, sve daje srcu mom, i ja to put moj mračan je, on ne usrećuje. O, kako te ljubim, moj Isuse dragi, o, kako te ljubim, jer ti me ljubi sve. To srce mene ljubi, znam, zato mu svoje dam. U svakoj buri pomoć da, u tom je sreća sva. O, kako te ljubim, moj Isuse dragi, o, kako te ljubim, jer ti me ljubi pre. Evo jedno svjedočanstvo od brata Damira, kratko. Ovo sa vama. Nismo bili jedan duži period i vi se pitate verovatno kako to da nas nema. Pa zato što je Pavle bio u Subotici 2 nedelje, pa onda nismo mi dolazili. Evo, zahvalni smo Gospodu da smo ponovo sa vama. Od prošle puta kad smo bili sa vama pa do ovog trenutka imali smo zaista radosnih dešavanja i u našoj crkvi. Nije razlog tome bio samo što je naš unuk bio u Subotici, nego smo imali obavezu i u crkvi i radost svečanosti krštenja, gde su 3 crkve u našoj okolini imale sveto krštenje. I velika je radost bila tog nedeljnog jutra u mesecu aprilu ili nedeljnog jutra u mesecu maju ili nedeljnog jutra u mesecu junu, kada smo mogli se radovati sa onima koji su prihvatili poziv svog života, a to je slediti Gospoda Isusa Hrista. I mislimo da je to lako. Kada sam pričao sa njima, rekao sam, možda ste sada učinili taj korak vere koji je nekome lak, a nekome težak za učiniti. Ali još nije sve gotovo. Još vas čeka veliko iskušenje, svaki dan pun je izazova. Kada smo otvorili jutros naša svakodnevna čitanja, mogli smo pročitati ove stihove u Rimljanima 10 od 8 do 17. Ali što to govori? Blizu ti je reč na tvojim ustima i u tvom srcu. To jest reč vere koju propovedamo. Doista, ako ispovedaš svojim ustima da je Isus Gospodin i veruješ u svojem srcu da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Srcem se naime veruje za opravdanje, a ustima se ispoveda za spasenje. Jer kaže pismo, kogod veruje u njega neće se postideti. Zaista nema razlike između Židova i Grka, jer je isti Gospodar sviju bogat za sve koji ga zazivaju. Jer kogod bude zazivao Gospodnje ime,
bit će spašeni. Kako će dakle zazivati onoga u koga ne veruju ili kako će verovati u onoga o kome nisu čuli? A kako će čuti bez propovednika? A kako će propovedati ako ne budu poslani? Kao što je pisano, kako su krasne noge onih koji navešćuju dobro. Ali svi ne posluša se evanđelja, jer Izaija govori: Gospodine, ko poverova našem propovedanju? Dakle, vera dolazi od slušanja, a ono što biva slušano dolazi od Kristove reči. Nije sve gotovo. Našim podizanjem ruke, našim davanjem svjedočanstva, našim krštenjem u zajednici. Nije sve gotovo. Treba preuzeti štafetu i nositi je dalje. Propovedati ono što smo doživjeli, ono što smo doživjeli sa našim spasiteljem. Reći ukratko šta je ono i svojim rečima šta je ono što je on učinio za nas. Imali smo jednog brata u nedjelju, zaista imao dobru propoved, ako imate prilike poslušajte na našoj stranici naše crkve. Samo bih izdvojio neke stvari, neke bitne stvari o proroku Joni. Puno puta smo o njemu čuli, ali ovu propoved koju sam čuo u nedjelju zaista interesantno je brat spomenuo i skrenuo pažnju nama slušalcima na neke stvari. Naime, znamo da je Jona bio poslušan, jel da? Tako što je otišao na sasvim drugu stranu nego tamo gdje ga je poslao Bog. 5000 km dalje. Kaže, brat, sigurno ne znamo kako je bila njegova imovinska kartica, ali trebao je sigurno mnogo više da plati tu lađu koja je trebala da ga odvede dalje od Boga i dalje od poruke koju je trebao preneti Ninivljanima nego kartu koju je tada platio. Možda je dao ceo svoj imetak za tu kartu. Možda smo mi spremni dati sve samo da imamo komfor, da uživamo u ovim lepim danima. A ko će sada ići i govoriti o onome što je Isus učinio za nas? Druga stvar je jedan detalj, a to je da je Jona bezbrižno spavao kada su se svi na toj lađi molili svojim bogovima. A Jona, koji je poznavao živoga Boga, on je bezbrižno spavao i nije se molio. I onda brat kaže, u vreme kada je on išao i krenuo u crkvu, tada su bile 3 službe molitvene, 3 puta nedeljno, 3 puta nedeljom su išli u crkvu, 2 puta preko nedelje su išli u crkvu. A danas se sve svelo na jednom nedeljno i jednom možda preko nedelje, a molitveni časovi 10%, procentualno gledano 10% od celog broja članstva se okupi na molitvi. Još jedna zanimljiva stvar. I treća stvar koju je brat rekao što je zanimljivo, kaže, ne znam da li ste čuli za onu uzrečicu da su u avionu koji pada nema ni jednog ateiste. Svi su vernici. Svako se moli, Bože pomozi da ne izginemo. I evo, upravo sa tom kratkom porukom koju je trebao preneti Ninivljanima, Jona ipak pokušava da izbegne svoju obavezu, svoj zadatak, svoje poslanje. Ali Boga na čudesan način vraća i pokazuje kako je on silan i moćan Bog. Pa evo, radujte se sa nama, radujemo se i sa vama i vi ste imali tu sveto krštenje i hvala Gospodu za nove duše koji se obraćaju i hvala Bogu da on još i dalje radi. Na ovaj ili onaj način on svakako ima načina da dođe do srca ljudi. Divno zvuči riječ o Kristu. Divno zvuči riječ o Kristu, radosna je vijest. Juče, danas i do vijeka Isus isti je. Grešnike on izbavlja i liječi bolesne. Umornima snagu daje, dušu obnavlja. Juče, danas i do vijeka Isus isti je. Sve se mijenja.
kad slava nek mu je. Prijatelje grešnih ljudi, tebe traži gled. Dođi sad pred Spasitelja, priznaj grehe sve. Oproštenje on nam nudi, milost pruža nam. Ljubavlju nas večno ljubi, život daje nam. Jučer, danas i do vijeka, Isus isti je. Sve se mijenja, Isus nikad, slava nek mu je. Kad zaprijeti jakoj buri, slišava se sve. Mir svoj tebi želi dati, nemoj plašit se. Smrt je on pobjedio na križu Golgotskom. Pomoć svoju on ti pruža, sad pobjedi s njim. Jučer, danas i do vijeka, Isus isti je. Sve se mijenja, Isus nikad, slava nek mu je. Slava nek mu je. Slava nek mu je. Sve se mijenja, Isus nikad, slava nek mu je. Slušamo poruku od brata Sergeja. Večer, crkva. To je lijepo biti s vami danas u večer i čuti svjedočanstvo i hvalu Bogu. Hvala Branko i Martina i bratu za to vrijeme što možemo misliti o tom što Bog želi raditi s nama. Ja možu govoriti puno, a vi ne možete čuti puno, bo svaka srce ima je toliko mjesta koliko može imati, ne? I ja bih želio bolje da bismo čuli danas što Bog želi nas čuti. I to je najglavnije. Ja možu govoriti puno slova i Sara bude mi pomoć raditi tu, ali kad Bog bude tebi rekati jedno slovo, ti to budeš čuti što to on reka je, uhvati se za to i radi to. Dobro? Imam prezentaciju i to bude gotovo za minutu. Tu je. Hvala tebi, Sara, za pomoć. Ja sam ne tamo da bi mogu govoriti sve. Još. Can you remember one time in your life, maybe lately, when you seen God's grace in your life? Možete li se sjetiti jednog primjera kad ste vidjeli Božju milost na djelu u vašem životu? You don't have to say this, just think about this. Ne morate reći na glas, ali samo razmišljajte o tome. One moment when God did something in your life and you knew, oh, this is God's grace. If not God, I wouldn't be here. Something different would be happening in my life. Jedan trenutak kad ste mislili da nije Boga, ovo se ne bi događalo, ovo se ne bi dogodilo u mom životu. Bez njega ne bi bilo ovako. Who thought about something like this already? Ko se sjetio tako nečeg? Super. Bog je živ, da? One famous pastor and theologian by the name John Piper wrote a book that many of you probably read or heard about. It's called When God is Small and People Are Big.
John Piper, teolog, kršćanski teolog za kojeg ste sigurno čuli, je napisao knjigu pod naslovom When God is small and people are big. Kad je Bog malen, a ljudi su veliki. Maybe somebody read this, or if not, the idea is next. Možda ste već to pročitali, ali u slučaju da niste, ovo je ideja te knjige. Sometimes we are troubled about many things, so much trouble that we stop thinking that God can help us. Ponekad nas toliko muče određene stvari da mislimo da nam Bog ne može pomoći. And in that moment problems are bigger than our God. U tim trenucima ti problemi su veći nego naš Bog. People are with their demands, they are bigger than our God. Ljudi sa svojim zahtjevima su veći od našeg Boga. And tonight I really would love for us to enter into the topic of graceful God, velikodušni Bog. Ove večeri bih volio da pričamo o temi o velikodušnom Bogu. One more question, you don't have to answer. Još jedno pitanje na koje ne morate odgovoriti na Can you glas. think about someone in your life, maybe in the past, who made your life miserable? Možete li se sjetiti nekoga ili sad ili prije u životu ko vas je učinio jadnima, može? And I'm not talking about your parents. I ne pričamo o vašim roditeljima. Maybe, može to bilo u školi, može to bilo u vrtiću, može to bilo u armiji. Maybe it was somewhere else, but not your parents. Možda je to bilo gdje god, ali samo da nisu vaši roditelji. This is the person, if you think about him, you have little anger coming in your heart. To je osoba kad razmišljate o njoj da osjećate ljutnju u svom srcu. Maybe he was a bully. He was telling something bad. He was telling you something you didn't like. Možda vas je neko verbalno zlostavio ili pričao što vam se nije svidjelo. And now imagine that one day you are entering the kingdom of heaven. I zamislite, jednog dana ulazite u kraljevstvo nebesko. You are entering the throne room where God is and Jesus and all saved people. Dolazite pred Božji tron gdje Isus sjedi s desna i svi sveci. And suddenly you see this person who did something bad to you, welcoming you, giving you his hand. I odjednom vidite tu osobu koja vam je zlo učinila da vam pruža svoju ruku. What would you feel at that moment? Kako biste se osjećali? Or even further, imagine Hitler or maybe Putin before his death comes to Jesus and is repented and welcomed to God as his child. Ili zamislite ovo. Hitler ili još bolje Putin na kraju svog života pokaje se i prizna Isusa kao gospodina i prihvati vas, dočeka vas u nebu. What would be your reaction? Maybe if you were in one of the concentration camps and died or somebody you loved died there. Koja bi bila vaša reakcija da vi ili neko koga volite umre u koncentracionom logoru, a vi se susretnete s takvom osobom? Today is one of those days when all Croatia is remembering about the evil that happened during the Second World War, right? Na današnji dan hrvatski narod se sjeća zla koje je bilo učinjeno za vrijeme Drugog svjetskog rata. And there is a lot of trouble that is happening in Ukraine at this moment. I u ovom trenutku mnogo se loših stvari događa u Ukrajini. And many people, they have difficulty and hard time forgiving their enemies. I mnogima je teško oprostiti svojim neprijateljima. Would you be joyful to meet this person? Biste li se radovali upoznati takvu osobu? Or maybe you would think this is not fair. Ili biste mislili da ovo nije fair, nije u redu? Let's read the text that is in front of us today. Let's open Matthew chapter 20. Otvorimo Matej 20, pročitajmo tekst koji je pred nama. And I would like to ask Sarah to read for us verses from 1 to 16. Matej 20, 1 do 16.
Jer kraljevstvo nebesko nalik je nekom kuće gospodaru koji rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. I pogodivši se s radnicima po denar na dan, pošalje ih u svoj vinograd. I izašavši oko 3 ure, vidje druge gdje stoje na trgu besposleni. Pa i njima reče, idite i vi u vinograd, pa što bude pravo daću vam. I oni odoše. Izašavši opet o 6. i 9. uri, učini isto. I o 11. uri izađe, nađe druge gdje stoje besposleni, pa im reče, što stojite ovdje vazdan besposleni? Rekoše mu, jer nas nitko ne najmi. Reče im, idite i vi u vinograd, pa što bude pravo primit ćete. A kad dođe večer, reče gospodar vinograda svojim upravitelju, dozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih, pa sve do prvih. Dođu oni unajmljeni oko 11. ure i prime po denar. A kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, a i oni prime po denar. I primivši, mrmljahu protiv kuće gospodara, govoreći, ovi posljednji 1 uru radili, a izjednačio si ih s nama koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. A on, odgovorivši, reče jednome od njih, prijatelju, ne činim ti krivo, nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje i idi, a ja hoću ovom posljednjemu dati kao i tebi. Ili mi nije dopušteno učiniti sa svojim što hoću? Zar je oko tvoje zlo jer sam dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Jer mnogo je zvanih, ali je malo izabranih. This proverb is talking to our hearts, right? Ova priča govori našim srcima, zar ne? Jesus is teaching us that God's grace is the same for everyone who is called into God's kingdom. Isus priča da je Božja milost jednaka prema svima koji ulaze u njegovo kraljevstvo. He make us all equal if we are called by him. Učinio nas je sve jednakima ukoliko smo pozvani od njega. Let's look at this proverb a little closer, what Jesus is teaching us. Let's look at this proverb a little closer. Pogledajmo u ovu priču, prispodobu malo bliže. The first thing, svi koji su u vinogradu pozvani. Hvala. Everyone who is in the grapeyard is called. Svi koji su u vinogradu su pozvani. You know, I think here in Croatia we understand this preacher more than maybe people in the cold areas. Mislim da u Hrvatskoj razumijemo ovu prispodobu više nego u drugim hladnim predjelima. Especially after today, right? Pogotovo nakon današnjeg dana. Can you imagine that today somebody would call you to work in his vineyard and through all this heat you would not be sitting in the house, in your kuća, but you would work cutting, picking the grapes. I zamislite da vas neko po ovoj vrućini pozove da radite u njegovom vinogradu i cijeli dan ste vani na ovoj vrućini i režete grožđe, ne sjedite doma besposleni kući. That would be hard, right? To bi bilo veoma teško, zar ne? You know, when we just arrived to Croatia and we went to Mačkovec to walk in afternoon. Netom kad smo prije nego što smo stigli u Hrvatsku, to jest kad smo stigli u Hrvatsku. To bilo jako čudno nam vidjeti što nema narodu u Mačkovcu u ljeto. Šetali smo se popodne i čudno nam je bilo vidjeti da nikog nema vani. Sad mi razumijemo zašto. Now we understand why. You know, everyone who came that day to the vineyard was called by God. Svi koji su taj dan došli u vinograd bili su Bogom pozvani. They were actually called by a man, but we know that this man is representing God. Zapravo ih je pozvao čovjek, ali znamo da taj čovjek predstavlja Boga. Because Jesus starts this preacher by saying that the kingdom of God is like this. Jer Isus započinje ovu prispodobu na ovaj način. Kraljevstvo nebesko je nalik ovome. So the heroes of this story that they are waiting to be taken for the work. The heroes of this story, the Junaci workers. ove priče čekaju da ih neko pozove. And a man who hires the workers, he comes and he takes them and they work.
a čovjek koji ih zove da rade. He does this many times, right, through the day. I to radi više puta dnevno. He comes first early in the morning. Basically, he comes 5 times. Dođe prvo rano ujutro, zapravo ukratko 5 puta dođe. And when he was calling them, he was inviting them to do something that they wanted to do, not only what he wanted to do. I kad ih je zvao, zove ih na nešto što i oni žele, a ne samo svojevoljno. They had a choice to go with him or not to go. Imali su izbor da idu s njim ili ne. If he wouldn't come that day, they wouldn't work. Da nije došao taj dan, oni ne bi radili. Do you know that everyone who follows God, he is called and he makes decision to follow God by himself? Znate li da svatko ko slijedi Boga odlučuje to svojevoljno? And everyone who is following God is called by God. I svatko ko slijedi Boga je Bogom pozvan. No one follows God without being called. Nitko ne može slijediti Boga bez da je prvo pozvan. No one can wake up in the morning and say, oh, I'm following God. I want to be his follower. I want to be his son. Nitko se ne probudi ujutro i zamisli, danas baš želim biti dijete Božje, želim slijediti Boga. God always makes the first step. Bog uvijek učini prvi korak. And anyone who is sitting here, including me, we started following God because he came first to us, right? I svatko ko sjedi ovdje, uključujući sebe, je došao k Bogu zato jer nas je Bog prvi pozvao. On je napravio prvi korak. He's the one who took pity over us, right? On se sažalio nad nama. He said that's enough for him to stand and to serve this other master. Rekao je, dosta je već bilo da stojiš tu besposlen i služiš drugome gospodaru. Oh, how great God we have. Kako velikog Boga imamo. Each one of us is called by him. Svatko je pozvan od njega. Second thing. I don't know why this doesn't work. Okay. Svi su pozvani u vinograd u različno vrijeme. We see that people are called in a different time to work in this vineyard. Vidimo da su svi pozvani da rade u različito vrijeme. In first verse we read that first group was called rano ujutro. Vidimo da je prva grupa pozvana rano ujutro. Second group was called at 3 o'clock. Druga grupa u 3 popodne. Third group at 6 and at 9 by Hebrew time. I u 6. i 9. uri, što po hebrejskom je malo drugčije. And the last one was called almost when everyone was finishing their work. I zadnja grupa je bila pozvana skoro prije kraja, malo at prije 11. kraja. U 11. And you know, when I see these people called at all these different times, I see that God is full of love and patience. I kad promatramo da su svi bili pozvani u različito vrijeme, podsjeća me to da je Bog pun milosti i strpljenja. When I look at these categories of people that are described in this story, I see us being called to God in a different times of our life. Isto tako i s nama. Bog nas poziva k sebi u različitim razdobljima života. And I see also that God is coming to us and helping us to belong to him in times when we are not worthy to come to him. Također vidim da nas Bog poziva i dolazi k nama u vrijeme kad nismo dostojni biti pred njim s njim. Do you remember how many times you asked God to forgive you? And always he was giving you his forgiveness. Možete li se sjetiti koliko puta ste pitali Boga za oproštenje i on vam je dao svoje oproštenje? I cannot remember. I already lost my count. Ja se ne mogu sjetiti, prestao sam više brojati. You know, it looks like this next story or the picture that we see right now. To izgleda poput ove slike. Jedan mali dječak bio na bregu i on radio malu rupu i brao malu kanticu i brao vodu iz mora i unutri. I jedan čovjek šetao na bregu i kad on to radio, on vidio malog dječaka, što radite? On pitao,
Što ti radiš? I dječak rekao, ja želim isčerpati more u moju malu rupu. I čovjek gledao na njega i rekao, you cannot do this. Ne možeš to učiniti. Ne možeš to učiniti. Because the sea is so big and your hole is so small. More je toliko veliko, a tvoja rupa je toliko malena. But you know, sometimes we think that God cannot forgive us anymore. Nekad mislimo da nam Bog ne može više oprostiti. Sometimes our problems, they look like they are too big. Naši problemi nam izgledaju kao da su preveliki. But God's mercy is so big. His love is so huge. Ali Božja milost, njegova ljubav je toliko velika, toliko široka. And we cannot take it out as many times as we come, all the time, it's refreshing to us. Ne možemo iscrpiti taj izvor. Koliko god puta dođemo, možemo samo primiti. And maybe if now Holy Spirit is reminding you about something that you did or you thought or you didn't do and you are judged inside, ako vas u ovom trenutku Duh Božji presvjedočava nešto što ste već učinili ili što činite sada, and you feel like you need forgiveness, i osjećate da trebate oproštenje, I want you to know that God has enough of His grace to forgive you. želim da znate da Bog ima dovoljno milosrđa i milosti da vam oprosti, da mi oprosti. Look around yourself. Look around the church. Pogledajte oko sebe. Some of us came to Christ when we were small. Neki od nas došli smo Kristu kad smo bili vrlo maleni. Just today we were talking with Marko and Dina, and he said that he came to Christ when he was 11. He was baptized when he was 11. Danas smo pričali s Markom i Dinom i Marko je rekao da je bio kršten, da je došao Kristu s 11 godina. And I see around here people who are older than Marko. I vidim ljude oko nas koji su stariji od Marka. And you came in a different time. I vi ste došli Kristu u drugo vrijeme. I see people who are just beginning their life. Vidim ljude koji tek započinju svoj život s And Kristom. they are thinking, should we start following God or not? To jest razmišljaju, trebam li slijediti Krista ili ne. God is calling everyone. Bog zove sve. And He doesn't want us to spend our life in vain. I ne želi da uludo protratimo život. He wants that we would give Him the best of our life. Želi da damo svoje najbolje. He wants us to give Him when we are the most strong. Želi da mu damo, da mu se predamo kad smo najjači. But even if we come when we are weak and older and we don't have so much strength, He still rejoices having us. I da dođemo kad smo slabi i nemamo toliko snage, on se svejedno raduje nama i želi nas. Not long time ago we had our brother Leon and two sisters standing here sharing testimonies. Nedavno smo imali brata Leona i dvije sestre ovdje Before the baptism. Ovdje prije krštenja gdje su dijelili svoja svjedočanstva. And each one of them had a testimony that was glorifying God, right? I svako od njih je imao svjedočanstvo koje je bilo na slavu Bogu. So, let's remember this truth. Sjećajmo se ove istine. Svi koji su pozvani u vinograd, radite. I wonder why she's not translating. It's in Croatian. You know, it's simple to understand. If we are called to the to work, we have to do what? Work. Vrlo je jednostavno. Ako smo pozvani da radimo, što nam je činiti? Raditi. But you know, sometimes, where can we go from this? Christians are blamed that they often come to church and the main work they do is come and sit in the church. Nekad se kršćane krive da jedino što oni rade je da dođu u crkvu i sjede. Some people even surprised about this. I thought some people think that you have to come to church, sit, listen to the sermon, sing and go home. Mene isto nekad iznenadi jer možda to izgleda kao da dođeš u crkvu,
pjevaš, slaviš, slušaš i ideš doma. It's like fishermen who gather and talk about strategy, how they will catch the fish. Poput ribiča koji se sastaju i razvijaju, to jest pričaju o tome kako će loviti ribe. And then they go home, and then they come again and talk about how to catch the fish. I idu kući i onda se opet sastanu i pričaju o tome kako će loviti ribe. But these fishermen, they never do the main thing. They never take the fishing pole, and they never go to this our little lake in Mačkovec and fish the fish. Ali ribiči Catch the nikad fish. ne idu loviti ribu baš. So it happens sometimes, right? To se ponekad desi. But in this text, we see that all of those who are called to the graveyard, they are called to work. Ali u ovom tekstu vidimo svi koji su pozvani da rade, zvani su da rade. And you know, as it was in those days, it is the same now. God has enough work for everyone. Isto je danas kao što je bilo i prije. Bog ima dovoljno posla za svakoga. God is calling everyone. Bog poziva svakoga. Do you know that God called you not to come and sit in church, but to come and serve for His kingdom? Znate li da vas Bog nije pozvao da sjedite u crkvi, samo sjedite u crkvi, već da radite za njegovo kraljevstvo? You know, all of you probably know, on Monday we start this Christian camp in Mačkovec. Vjerojatno svi znate da u ponedjeljak počinje naš engleski kamp. And you know what? We are going to start working in the graveyard. I znate što? Počet ćemo raditi u vinogradu. There's a team who is coming from United States. Dolazi grupa iz Sjedinjenih Američkih Država. There are a team of workers who are preparing to work in this vineyard here from this church. Postoji grupa iz ove crkve koja se priprema raditi u vinogradu. And we all want to work for God's glory. I svi želimo raditi na Božju slavu i za But Božju slavu. I want to tell those of you who probably will not be in the camp because of their work or some other things. Ali želim se obratiti vama koji možda nećete biti s nama zbog posla ili drugih razloga. Don't think that you have nothing to do. Nemojte misliti da nemate ništa, da nije ostalo posla za vas. You can pray for the camp. Možete moliti za kamp, You can come and visit us in the evening doći nas posjetiti uvečer in the church and ask how things are going. u crkvi i pitati kako je. You can share about the camp with somebody else. Možete podijeliti informaciju o kampu sa nekim drugim. And if God puts on your heart to pray for someone who is looking for the Lord or who needs the Lord, share Christ with him. I ako vam je Bog ostavio određenu osobu na srce za koju mislite da traži njega, da treba njega, podijelite radosnu vijest s njima. But the main question, why do we do what we do? Ali glavno je pitanje zašto činimo to što činimo. It would be bad just for me to tell you, work, do something. Ne bi valjalo kad bih vam samo rekao radi, samo nešto radi. It would be not right according to the Bible, because God is not just telling us work, He gives us reason why we do what we do. To ne bi bilo u redu, zato jer Bog nas ne ostavlja sa zapovjedi radi, nego nam daje razlog zašto trebamo raditi. You know, of course, one of the big reasons is we will be rewarded. Jedan od velikih razloga je to što ćemo biti nagrađeni. Every worker in this story got paid at the end of the day, right? Svaki radnik u ovoj priči je primio svoju plaću na kraju But you dana. know, maybe there is more than just reward at the end. Ali možda ima više od samo plaće ili nagrade na kraju. I remember one story when there was a master and there was his servant. Sjećam se jedne priče kad je bio sluga i njegov gospodar. I jedan dan gospodar, on imao bitter dinja. How do you call bitter dinja? Gorka dinja? Melon. Gorka dinja, da? To bude tako. And he decided to make a joke with his servant. Jednog dana je vlasnik
Gazda imao gorku lubenicu, dinju, i htio je to podijeliti sa svojim slugama. For the joke. Kao za šalu. This servant was with his master all his life. Taj sluga je bio sa svojim gospodarom cijeli život. And you know, when the master gave him this lubenica, I kad mu je gospodar dao to voće, tu lubenicu, the servant took it and ate it all without saying a word. sluga je sve pojeo bez da išta prigovorio ili rekao. And this was a big surprise to his master. Gospodaru je to bilo na veliko iznenađenje. And at the end, he asked him one question. I na kraju ga je pitao samo jedno pitanje. Zašto te jeo to sve i why didn't you say no? Zašto nisi rekao ne? Zašto si sve pojeo? And this is the thing what servant said back. I ovo je sluga odgovorio. He said, all my life I got the best from you. Cijeloga sam života od tebe primio najbolje. Can I eat once a bitter fruit from your hand? Zar ne mogu jednom pojesti gorko voće iz tvoje ruke? You know, our lives are going, and they go different. Koliko god su naši životi različiti, And many times, most of the time, we have good lives, right? često puta nam je stvarno dobro u životu. Our health is okay. Zdravlje nam je u redu, We're not falling from the ladder every week. ne padamo svaki tjedan sa ljestvi. Yes. We are so happy for Brother Branko. He's with us and he's leading us in the worship. Sretni smo zbog brata Branka što nas može voditi u slavljenju. But time from time, there are difficulties that come. Ali s vremena na vrijeme dolaze teškoće. Are we ready to receive from God even this bitter lubenica? Jesmo li spremni od Boga primiti čak i tu gorku lubenicu? Everyone who is following God, can I see? Yes. Svi koji rade bit će nagrađeni milosti. Everyone who works will be given the reward. Svi koji rade bit će nagrađeni. By the grace. Milošću. What's the difference between grace and mercy? Koja je razlika između milosti i milosrđa? You don't have to answer to me right now, but I want you to think about this. Ne morate mi sad odgovoriti, ali razmislite o tome. I see the difference between them in this. Njihovu razliku vidim u ovome. Mercy and grace Milost i milosrđe are different su različite because mercy gave a second chance to the prodigal son. zato što milost daje drugu priliku razvratnome sinu. But the grace created a banquet for him. Ali milosrđe mu je priredila gozbu. When prodigal son came to his father that day and he was asking for forgiveness, Kad je izgubljeni sin došao k ocu taj dan i tražio oproštenje, father gave him mercy. otac mu je dao milost. And he could stop on that. He could say, okay, you are welcomed, now go and work with my other workers. Mogao je samo tu stati. U redu, dobrodošao, evo idi radi sa ostalim slugama. But he didn't stop on that. Ali nije se tu zaustavio. He decided to give him grace. Odlučio mu je dati milosrđe. He created a big banquet. Napravio je veliku proslavu za njega. Grace is showing us that everything what we have is God's gift. Milosrđe nam pokazuje da sve što imamo je Božji dar. Grace is showing us that we all are equal before God. Milosrđe nam pokazuje da smo svi smo jednaki pred Bogom. Grace shows us that everyone can start, from the beginning. Sve je ovo bilo milost. Milost nam pokazuje da možemo krenuti od početka. Od čistog lista. Da? Clive Lewis, he says that one thing that makes Christianity unique Čovjek je jedan rekao da jedna stvar koja kršćanstvo čini jedinstvenim je it's grace. milost. You know, Buddhists,
they have 4 truths that they have to believe, and this is how they enter nirvana. Budisti imaju 4 istine u koje moraju vjerovati da uđu u nirvanu. Hindu people, they want to have a good karma in order to unite with the universe. Hinduisti trebaju dobru karmu da se sjedine sa svemirom. Witnesses of Jehovah, which we have also in Mačkovec, they have to pass on the magazines in order to earn their future. Jehovini svjedoci moraju dijeliti traktate da zarade svoju budućnost. But it's interesting that Jesus, even he is never saying the word grace, A zanimljivo je da Isus, iako nikad nije upotrijebio riječ milost, he is always full of grace. on je uvijek milostiv, pun milosti. And everything he is teaching is showing us that we are there to receive the grace. I sve što radi, što nas uči, nam pokazuje da That we are here to receive the grace if we follow Jesus. da smo ovdje da primimo njegovu milost, da ga slijedimo. I know it's hot here, Znam da je vruće ovdje and I know it's hard to listen, i znam da je teško slušati and believe me, it's hard to talk because this is warming me up. i vjerujte, teško i pričati jer nas ovo jako zagrijava. That's why I'm finishing. Zato sam pri kraju. At the end, we know that people who came to this great vineyard, they were angry at the master. Na kraju znamo da ljudi koji su prvi došli raditi u vinograd su se ljutili na gospodara. Why were they angry at him? Zašto su se ljutili na njega? Because some said, we work all day, and those who came the last, they work only 1 or 2 hours, and you pay them the same. Neki su rekli, tu smo cijeli dan po žezi, a plaćaš nam istu cijenu kao i onima koji si mnogo kasnije zvao. They are angry not at other workers, they are angry at the master. Nisu ljuti na druge radnike, nego na gospodara. They are angry because of his generosity. Ljuti su na njega zbog njegove velikodušnosti. And you know, it's a lesson for us. I to je lekcija za nas. God, he can make decision whatever he wants to do. Bog može odlučiti što god želi učiniti. He gives everyone whatever he wants, not what we want. On daje svakome što god on želi, a ne što mi želimo. And he is blessing us and he is inviting us because it's good for us. On nas blagosilja i poziva jer je to dobro za nas. It doesn't matter when he called you to follow him. Nije bitno kad te pozvao da ga slijediš. It doesn't matter when you started following him. Nije bitno kad je bio taj dan. But he called us to follow him not because he needed us. Ali nas je pozvao ne zato što smo mu potrebni, but because we need him. već zato što je on nama potreban. We need him more than he needs us. Do you know this? Mi Boga trebamo više nego što on nas treba. He can survive eternity without us. On može preživjeti vječnost bez nas, But we cannot. ali mi ne možemo. And if you were called to this vineyard, receive this with thankfulness. I ako ste pozvani u vinograd, prihvatite to sa zahvalnošću. Focus your attention on something that you can do and what you need to do. Usredotočite se na ono što trebate činiti i što možete činiti. So the first, Prvo, not always, will be the first. prvo, što možda nije uvijek prvo, But even those who come last may be rewarded. ali čak i oni koji zadnji dođu, bit će nagrađeni. God gives grace not to those who earn the grace, Bog daje svoju milost ne onima koji zasluže milost, but to those who need it. već onima kojima je potrebno. There is no one who can earn God's grace. Nitko ne može zaslužiti Božju milost. And at the end, couple minutes that are left, I would like us to think, as we did last time when Brother Abi was sharing the message. I na kraju u nekoliko minuta htio bih ponoviti ono što je brat Abel imao prošli tjedan.
to turn to each other and talk about these three simple questions. Okrenite se jedni drugima i pričajte o ova tri pitanja, jednostavna pitanja. And ask someone who is next to you the question and answer him. Pitajte osobu do sebe to pitanje, druga osoba odgovara. And then we will pray. I na kraju ćemo moliti. And also I would like to ask you, brothers and sisters, please let's continue praying for Ukraine. I htio bih vas stvarno zamoliti, braćo i sestre, nastavite moliti za Ukrajinu. Because while it's peaceful here, there are people who suffer. There are people who have big troubles. Iako je mirno ovdje, postoje ljudi koji pate, koji imaju velike muke. Thank you so much. Hvala vam. Let's turn to each other and talk about this couple minutes. Okrenimo se i pričajmo o ovim pitanjima.